بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. یہ ابھی دبئی سیکورٹی گارڈ کی ٹریننگ کلاس چل رہی ہے بچوں کی. ابھی میں نے ٹریننگ سیشن ایک مکمل کیا تھا جس میں نے نہیں کہا کہ آپ سب نے مجھے اس طرح وائٹ پیپر میں ایکسپیرینس لکھ کے دینا ہے. تو یہ سب لڑکوں نے اپنا ایکسپیرینس ہمیں لکھ کے دیا ہے. تو اب اس میں سے جو غلطیاں ہیں نا یہ ان کی میں کریکشن کرواؤں گا. تو یہ صرف بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ جو بچے گھر میں بیٹھ کے تھوڑی تیاری کر کے آئیں گے تو وہ اس چیز کو لازمی فالو کریں. آپ اپنا ایکسپیرینس پڑھیں. I have diploma in AC اونچا technician. تھوڑا اونچا پڑھیں گے. I have diploma in AC technician and I have 1 year experience in call center, and I also have experience in AC technician and I work in Dubai in 2 months in AC technician. اچھا سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ اس بچے نے میڈم نزدیک کریں. یہ لکھا ہوا تو بڑا صاف ستھرا ہے انہوں نے, لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتانا ہے نا تو آپ نے اپنا ایکسپیرینس کس طرح شو کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ فرسٹ آف آل آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ان 2022. آفٹر 2022 آئی جوائن کال سینٹر. I joined November 2023. I joined call center. I work in call center for 1 year. After that, after the completion of that job, I again joined second job in this field. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب بھی کسی جاب کا ذکر کرنا ہے اس میں ٹائم پیریڈ مسٹ جاب کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ لازمی بتانا ہے کہ جب آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے 1 ایئر ادھر کیا 1 ایئر ادھر کیا. اب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں, انٹرویو کرنے والا بندہ اس سے نا ایک چیز ضرور اخذ کر سکتا ہے کہ بھئی سال آپ نے کال سینٹر کیا, سال آپ نے پیزا ڈیلیوری کا کر لیا, تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے. تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ کال سینٹر میں نے اس لیے جوائن کیا کہ سر ایکچولی آئی وانٹ ٹو امپروو مائی انگلش. آئی وانٹ ٹو امپروو مائی انگلش. تو آپ کے پاس کوئی پازیٹیو اور ویلڈ جواب جو ہے نا وہ اس کا موجود ہونا چاہیے. چلیں آپ ادھر آئیں. سیکنڈ جو لڑکا ہے حیدر, آ جائیں آپ بیٹھیں. چلیں یہ مجھے ذرا پڑھ کے سنائیں اپنا ایکسپیرینس. I joined Danish Trader Limited on 13th of February 2022 in Chakwal. Okay. I joined there as a salesman. My duty was to take order to offices that we have. I traveled on bike to visit different towns and villages to different shops to take orders. After taking the order, we made a list of all the orders like that and gave it to the management. I left the job on 15th of December on 2022 because I wanted to go for civil survey course in NLC College Mandra and I did it. اوکے. یہ بچے کا ذرا دیکھیں میڈم, یہ فوکس کریں. اس کی لکھائی تھوڑی سی نا ریٹن لینگویج تھوڑی سی امپروو ہونے کی ضرورت ہے. اچھا لیکن اس میں نا بیٹا آپ نے اچھا ایکسپیرینس لکھا ہوا ہے, اس پہ مجھے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایکسپیرینس کیا تھا, یہ ٹھیک لکھا ہوا آپ نے. ٹھیک ہو گیا. بس جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک سیکوینس آپ نے مینٹین رکھنا ہے. سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن کا ذکر کریں کہ لاسٹ ڈگری میں نے اتنے عرصے میں کمپلیٹ کی اور اس کے بعد یہ میں نے جوائن کر دیا. اچھا وہ اس میں مین کوشچن آپ سے یہ کر سکتا ہے کہ یار آپ نے تو ایز اے سیل مین کام کیا تو سیکورٹی گارڈ میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ تو آپ اسے یہ بتائیں گے سر پاکستان میں جو سیکورٹی گارڈ کی جاب ہے اس میں سیلریز بہت کم ہے, اس میں سیلریز بہت کم ہے, تو میں تو اس کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں. تو ابھی یہ دبئی کی سیکورٹی گارڈ کی جاب آئی ہے تو میں اس لیے جوائن. پھر وہ کہے گا کہ یار وہاں پہ ویدر بہت ہاٹ ہے اور آپ کہاں کیسے وہاں پہ سروائیو کریں گے؟ تو آپ انہیں کہنا کہ سر دیر از اے 7 to 8 month summer in Pakistan and we are quite familiar to work in hot weather. ٹھیک ہے. I am young, I am energetic, I can work for long time. اوکے ہو گیا. چلیں آپ جائیں. نیکسٹ یہ آ جائیں. چلیں مجھے ذرا پڑھ کے سنائیں اس کا. I am working as an intern in Al Badr Engineering Company Private Limited, and I work as a CNC operator in Al Badr Engineering Company since 31 November 2021 to 1 December 2023, and my job responsibility in this job operating CNC machine and after complete my product to change the product and put a new raw material into machine jaws and fix
and fix and fit into right exit after checking all things run the machine. अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये कि ये एक्सपीरियंस जो है ना आपको, ये आपको ज़बानी ऐसे याद होना चाहिए जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल आपको याद होता है, ठीक है। दो चीज़ों में, इंट्रोडक्शन में और एक्सपीरियंस में आपने नहीं रुकना। मतलब इसमें ये ना हो कि जिस तरह मोबाइल हैंग हो जाता है, आप हैंग हो गए, सिग्नल चले गए, आप भी रुक गए, ठीक है, वो चीज़ ना हो। दो चीज़ें, एक्सपीरियंस और इंट्रोडक्शन, जब आप बोल के अगले बंदे पे थ्रो कर देंगे ना, तो वो बंदा इस चीज़ का तो कायल हो जाएगा कि बंदे को इंग्लिश आती है, ठीक है। बेटा आपका जैसे थोड़ा सा ऐसे बोलने में मुझे प्रॉब्लम फील हुआ, तो आपने एक काम करना है, हाँ ठीक है, आपने एक काम करना है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन और एक्सपीरियंस की घर में जाके प्रैक्टिस करनी है। सही। उस प्रैक्टिस की वजह से ना, ताकि देखिए वो ये क्वेश्चन तो लाजमी करेगा, ये इंटरव्यू का 50% क्वेश्चन है दो कि टेल मी योर इंट्रोडक्शन और टेल मी योर जॉब एक्सपीरियंस, ठीक है, ये 50% इंटरव्यू है और इसको आपने रट्टा मार के आना है, ठीक है। मतलब रट्टा समझते हैं ना, मतलब उसको कहते हैं कि बाय हार्ट इसको मेमोराइज आपने करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लड़का एक रह गया, आप इसका आगे मेरा एक्सपीरियंस तो है नहीं वैसे, जी, एक्सपीरियंस तो मेरा है नहीं। आप आए ना, तो लिखा क्या है वो तो पढ़ के बताएं, फिर उसके मुताबिक गाइड करते हैं आप। जी, My name is Kubair Wasi. I have no experience in job because I am currently studying in university. I completed my FSc in 2022. I have a 6-year gap in FSc and university, so I'm working with call center in 2 months after that. देखिए आपने ना इंतहाई कंफ्यूज किस्म का एक्सपीरियंस बताया, ठीक है। सबसे पहले आप कह रहे हैं कि आई हैव नो एक्सपीरियंस, और दोबारा आप बता रहे हैं कि कॉल सेंटर एक्सपीरियंस। इसको आपने एक्सप्लेन कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने एक्सप्लेन इस तरह करना है कि आई हैव कंप्लीटेड माय मैट्रिक एग्जाम फॉर एग्जांपल इन 2018, या इंटरमीडिएट एग्जाम इन 2018, 2020। After the exam, I joined call center and I work in call center as a CSR, call sales representative, or call sale agents, or closer manager in call center for 6 years, for 6 months, for 6 years, for 1 year. ठीक है? After that job, I again took admission in university and currently now I am studying in university. बेटा एक बात हमेशा याद रखें, आप मुझे एक चीज़ देखें, आप घर में बैठे हैं, एक घर में जाते हैं, साफ सुथरा घर है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज पड़ी हुई हैं, वो आपको अच्छी लगेंगी, या आपको वो अच्छी लगेंगी कि चादर इधर पड़ी हुई है, जूते इधर पड़े हुए हैं, वॉशरूम में गए हैं, ब्रश भी विदाउट उसके कवर के पड़ा हुआ है, और चीज़ें ऐसी, वो अच्छी लगेंगी, या एक चीज़ स्टैंड में अच्छी लगेगी? स्टैंड में अच्छी लगेगी ना। आपने जब अगले बंदे को देखें, जब अगले बंदे को बताना है ना, तो उसको सीक्वेंस में आपने मेंटेन करना है कि मैंने 2010 में मैट्रिक किया, 2012 में इंटरमीडिएट किया, उसके बाद मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, 6 साल मैंने कॉल सेंटर में काम किया। पहले मैं एज अ CSR काम करता रहा, फिर क्लोजर काम करता रहा, फिर मैं क्वालिटी में काम करता रहा। इसी तरह कॉल सेंटर का सेटअप होता है ना। भी 6 साल में आप CSR तो नहीं रहे होंगे ना, आपने इम्प्रूव तो किया होगा, ठीक है। तो ये सारा मैं करने के बाद उसको हो सकता है पता ही ना हो CSR क्या होता है, लेकिन ये कि आपने बताना है कि कॉल सेल रिप्रेजेंटेटिव, CSR की डेफिनेशन उसको नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसको बताने के बाद उसको कहना है कि देन आई रिजॉल्व माय फाइनेंशियल इश्यूज, देन आई रिजॉल्व माय फाइनेंशियल इश्यूज, आफ्टर दैट आई हैव टेकन एडमिशन अगेन इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसमें वो बंदा कहेगा ये कि यार आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं अभी, तो पहले तो आपको एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी चाहिए, आप इस जॉब में क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर उसका जवाब क्या है? क्या जवाब है बोला, बताओ मुनासिब जवाब क्या है उसका? मैं बताता हूँ। उसका मुनासिब जवाब ये है कि आप उसे बताएंगे कि सर एक्चुअली देयर आर 2 or 3 यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान दैट गिव्स द ऑनलाइन एजुकेशन. नंबर 1 is virtual university, number 2 is Allama Iqbal Open University that gives the online classes. So if I join this job, I can take the online classes on weekends at the evening time. आप समझ गए? अगर वो उसको इस तरह का जवाब भी देना है ना, तो आप इस तरीके से उसको कह सकते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वो बंदा कहे कि यार आपको टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने का, कि आपकी 12 घंटे ड्यूटी होगी तो आप कैसे पढ़ेंगे,
تو آپ اسے کہا کہ سر کرنٹلی آئی نیڈ جاب بیکاز آئی ہیو ٹو سپورٹ مائی فیملی, آئی ہیو ٹو سپورٹ مائی سیلف, سو آئی ول لیو دا ایجوکیشن اینڈ آئی ول کنسنٹریٹ آن مائی ورک اینڈ جاب. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ نے یہ جو اپنے ایکسپیرینس ہیں, میں زیادہ ابھی ٹائم نہیں لیتا, ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے گھر جانا ہے, یہ پیپر آپ ساتھ لے کے جائیں. آپ نے اس کو اس طریقے سے مینٹین کرنا ہے کہ آپ نے پہلے ایجوکیشن کی کمپلیشن کے بعد آپ کا ورک ایکسپیرینس کے بعد کرنٹلی ناؤ آئی اپلائیڈ فار دا دبئی سیکورٹی گارڈ. ٹھیک ہو گیا اس سیکوینس کو. اور سب سے جو مین چیز ہے, اب اگر آپ 4 بچوں میں سے کوئی بندہ فیل ہو جاتا ہے پھر مجھے بہت دکھ ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب ایک بچے کو میں نے ٹریننگ ہی نہیں کرائی, وہ فیل ہو گیا, تو پھر بھی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار بچہ آیا ٹریول کر کے اتنے پیسے لگا کے آیا, لیکن ایک ٹریننگ کر کے اگر کوئی ہو جائے فیل تو پھر بری بات ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, آپ لینگویج کورس کر رہے ہیں, آپ کمپیوٹر کورس کر رہے ہیں, آپ آئٹس کر رہے ہیں, پی ٹی کر رہے ہیں, اس وقت تک آپ نہیں کامیاب ہو سکتے جب تک گھر جا کے اس کی پریکٹس نہ کریں. ٹھیک ہے, ٹیچر نے آپ کو 1 آور کی کلاس دے دینی ہے, میں نے آپ کی 1 آور کی کلاس لے لی, آپ کو پڑھا دیا, بتا دیا, کنسیپٹ دے دیا. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, بھائی کے سامنے کھڑے ہو جائیں, سسٹر کے سامنے کھڑے ہو جائیں, کنورسیشن کریں, امی کے سامنے, موم کے سامنے, ڈیڈ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, کنورسیشن کریں, اور یہ اپنی جو پریکٹس ہے اس کو آپ نے اچھا کر لیں. ٹھیک ہے ویورز, تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے. جو لوگ گھر بیٹھے ہیں وہ اسی طریقے سے تیاری کریں. تھینک یو. اللہ